आखिरी दो बैट्समैन जो है वो टुक टुक करके अडयाला जेल में खेल रहे हैं, वो जैसे कहते हैं ना विकेटें कवर करके बस सिर्फ टाइम गुजारने की बात है। सो लीगल टीम ने मेन केसेस सारे ख़त्म कर दिए हैं। अब सिर्फ जैसे कहते हैं ज़बरदस्ती के केसेस या बदोबदी के जो केसेस होते हैं ना, जिसका पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कोई या पाकिस्तान की जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उसमें ये क्रिमिनलिटी पाई नहीं जाती, ये उस किस्म के केसेस हैं जो अंदर इस वक्त चल। आखिरी केस आखिरी दमों पे हैं, तो वो आखिरी दम कब तक चलता है ये देखते हैं। अच्छा सलमान साहब ये बताते हैं, पिछले रमज़ान में आपने कहा था कि केसेस सब ख़त्म हो गए हैं, अब इमरान खान साहब का जेल में रहना बनता नहीं है, तो एक साल गुजर चुका है, आप क्या कहेंगे? आप देखिए, अब आप इसमें आप मुझे तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। कानूनी टीम ने तो अपना बड़ा भरपूर काम किया, जितने केसेस आते रहे हम अपनी तमाम मसरूफियत छोड़ के, अपने तमाम केसेस को छोड़ के हम रहते ही अडयाला के आसपास हैं और इस कॉज के साथ हम अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मगर केसेस की तादाद आपको मैं बताऊं कि ये जो नवंबर का वाक़या हुआ, इमरान खान साहब ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार थे और उन्होंने कानूनी टीम को मुबारकबाद भी दी कि आप लोगों ने मेरे तमाम केसेस ख़त्म कर दिए हैं, अब वो दिन दूर नहीं कि मैं अडयाला से बाहर आ जाऊं। उसके बाद 50-60 अगर नए केसेस आ जाएं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो 71 साल की उम्र में FIR शुरू हों और आज जब 73 साल के हुए तो तकरीबन 273 से ज़्यादा FIR है, 300 क्रिमिनल केसेस। ये नॉर्मल है, ये ऑर्डिनरी है, ये गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक शख्स के ऊपर भी और उसके वकील के ऊपर भी कि कितने केसेस में हम उनको डिफेंड करें। सलमान सफदर साहब, तमाम तर जो मेजर केसेस थे खान साहब के ऊपर वो आपने बड़ी कामयाबी से कंटेस्ट किए और खान साहब ने आपको इस हवाले से आपने बताया कि मुबारकबाद भी दी और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो गई थी, मामला तय हो गए थे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या मज़ीद प्रोसिक्यूशन को खान साहब को अंदर रखना कितना मुश्किल होगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये बड़ी अब ज़िद के मुकदमे हैं, ये ज़िद ये आपको कहीं पर ये जुर्म नहीं है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। और ये बात अब बड़ी एविडेंट हो गई हुई है कि जितने केसेस बने थे उन्होंने लीगल टीम भी इंगेज की, हमने वो केसेस प्रोफेशनली लड़े भी, वो सब केसेस ख़त्म हो चुके हुए हैं। अब केसेस क्या बचे हुए हैं, वी ऑल नो दैट। सो मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल नाउ। और अब बहुत लंबी बात हो गई है, ये आप किसी दिन देखेंगे आने वाले दिन में कि ये इंशाल्लाह दिनों की बात है। मैं नहीं समझता कि खान साहब के ऊपर बहुत बड़े केसेस हैं, ये 2 घंटे के भी केसेस नहीं हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे और वो बाहर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज़ अ डिटर्मिनेशन टू गिव जस्टिस एंड टू डिस्पेंस जस्टिस। एक पेशन गोई की गई है कि 17 मार्च तक खान साहब बाहर होंगे, तो क्या ये पेशन गोई आपकी इस बात से सच साबित होने जा रही है? देखिए, ये मैं एक बात तो मुझे नज़र आ रही है, मुझे रमज़ान स्लो जाता हुआ नज़र आ रहा है, मगर मुझे फ़ौरन रमज़ान के बाद, ईद के फ़ौरन बाद मुझे तेज़ी नज़र आ रही है। सो आई कैन जस्ट सी कि वो तेज़ी अगर कहीं नहीं भी आएगी तो कानूनी टीम अपनी रेमेडीज़ तो हम अवेल करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद, जो कि वही डेट बनती है जो आप कह रहे हैं, तो मुझे उसमें खान साहब के लिए बेहतरी होती भी नज़र आ रही है इंशाल्लाह। हफ्ते में 3 दफ़ा सुने जाते हैं, अब महीने में 2 दफ़ा सुने जा रहे हैं। ये चीज़ें सियासतदान भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन लीगल टीम जो जिनमें आप उनको लीड कर रहे हैं, रेमेडी क्या है इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए कि ट्रायल जो है उसी सीक्वेंस के साथ चले? देखिए, आप ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, हमने ऐसा कभी किया कि कोई मुल्ज़म दरख्वास्त डाले कि मेरे ख़िलाफ़ केस जल्दी जल्दी चलाएं, ऐसा नहीं होता। ये खुद ब खुद आप देखेंगे, खुद ब खुद देखेंगे। मेरा ख्याल है रमज़ान के फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि तमाम केसेस में दोबारा एक दफ़ा तेज़ी आएगी, और अगर तेज़ी नहीं आएगी तो फिर इमरान खान साहब की जो रिलीफ्स बनती हैं, जैसे अल-कादिर है या जैसे 9 मई में कुछ केसेस में वो इस वक्त अभी तक गिरफ़्तार हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट की बात हो रही है। सो हर जगह अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस भी आएंगी और वो बार बार आएंगी और हम जजेस से अपना हक भी मांगेंगे और वो उनको देना भी पड़ेगा, क्योंकि खान साहब के केसेस को आप ये कह के कि अपनी रूटीन या अपनी बारी पर वो सुने जाएंगे, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसमें बड़ा प्रेशर भी आएगा, स्पेशली जब आपने देखिए मुल्क का इम्प्रेशन ख़राब होता है जब आप कहते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस अपने बारी पर लगेंगे। तो जो पहले स्टेटिस्टिक्स आ चुके हैं हमारी जुडिशरी की परफॉर्मेंस के, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल रॉक बॉटम पे ना हम चले जाएं। सो बेहतर है कि हाई टाइम है कि जितने केसेस जो पूरी दुनिया के नोटिस में हैं, एटलीस्ट उन केसेस में
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ آیا جو بقایا کیسز جو بچے کچھ رہ گئے ہیں کیا ان میں بھی کوئی دم ہے یا وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے پچھلے کیسز ہیں. کیس کی اپیل کب تک لگنے جا رہی؟ دیکھیں ہم القادر کی آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ القادر میں ہم اب ان کی ہم ضمانت نہیں مانگتے. آپ کو عمران خان صاحب کی قانونی لیگل ٹیم کے متعلق ایک بات کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم چھوٹی ریلیف نہیں مانگتے کہ ہمیں صرف ضمانت دے دو. ہم کہتے ہیں کہ کیس اوپن کرو اور جو اندر اڈیالہ میں زیادتی ہوئی ہے اس کو ہائی کورٹ بیٹھ کے سن لے کہ دیکھ لے کہ اس کے اندر کتنا کو دم ہے اس کیس کے اندر. سو ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے, ضمانتیں بڑی چھوٹی ریلیف ہوتی ہیں. مین اپیلز کی بات کریں, آپ دیکھیں کہ کیا میاں بیوی نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا. تھینک یو تھینک یو. سلمان صفدر صاحب, آپ نے کہا تھا پچھلے رمضان میں کہ خان صاحب جو ہے وہ اس رمضان میں نکل آئیں گے. اب دوسرا رمضان, آج تیسرا روزہ شروع ہو گیا. دیکھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر میرا زور نہیں ہے, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ. ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں. نئے ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں, ججز کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. عمران خان صاحب کے کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسپیشل بینچ اگر بنے تو کیسز سننے چاہیے. عامر فاروق صاحب جب چیف جسٹس تھے تو وہ رمضان میں بھی دوپہر 3-4 بجے تک کیسز سنتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ چیف صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ بھی کنسیڈر کریں کہ خان صاحب کی جتنی پینڈنگ درخواستیں یا اپیلیں یا کنوکشنز اسلام آباد ہائی کورٹ پڑی ہوئی ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ ہے چاہے وہ القادر ہے, اس کو ٹاپ پرائرٹی پر وہ اپیلز فکس ہونی چاہیے. ہم تیار ہیں ان کو آرگیو کرنے کے لیے. جس طرح ججز کا ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی انٹینشن عمران خان صاحب کے کیسز کو ڈیلے کرنا تھا؟ دیکھیں یہ آپ کو اس کے اوپر آلریڈی کچھ پٹیشنز بھی فائلڈ ہیں, مختلف بارز بھی کر رہی ہیں, بڑی اس پہ ریزنٹمنٹ بھی ہے, سینیورٹی کے پرنسپلز بھی کچھ کمپرومائز ہوئے ہیں. میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں اسٹرکٹلی اسپیکنگ خان صاحب کے کرمنل کیسز کے حوالے سے, مگر کرمنل کیسز کے حوالے سے آج بہت دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے. بس صرف یہی بات بتانا ضروری ہے کہ بات درست ہے کہ آج بہت دنوں کے بعد میٹنگ ہونے جا رہی ہے خان صاحب سے بھی, اور چونکہ میں دونوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کو بھی اور بشرا عمران کو, تو میں نے اندر یہی پیغام بھجوایا ہے کہ میں دونوں اپنے کلائنٹ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ میرا قانونی حق ہے کیونکہ تمام کیسز میں ان کو تقریباً میں ہی ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, چاہے وہ ٹرائل کورٹ ہو یا چاہے وہ ہائی کورٹ ہو. سو میری ملاقات از ایبسلیوٹلی اسینشیل. ابھی فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے, جیسی فیملی کی ملاقات ختم ہوگی اس کے فوراً بعد ہماری ملاقات شروع ہوگی, اور اس میں میں نے خان صاحب سے حکمت عملی ہی ڈسکس کرنی ہے کہ آیا واٹ از دا وے فارورڈ, آگے ہمیں کیسے بڑھنا چاہیے. اور ان کو کچھ یہ بھی سمجھاؤں گا کہ یہ جو اچانک تمام 3 مرتبہ یہ جو کیسز اچانک سنکرونائزڈ جو ATC کی کورٹ کرتی ہے وہی توشہ خانہ کی کورٹ کرتی ہے, تو یہ تمام ججز کے اندر جو ایک کوہیژن پائی جاتی ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے, یہی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بڑے آرگنائزڈ مینر میں عمران خان صاحب کی پیشیاں کینسل ہو رہی ہیں, اور وہ صرف اس لیے کینسل ہو رہی ہیں کہ آخری کیس آخری دموں پہ ہیں.